सिला रहमियां दे मुतल्लक पुछया जाना है, रिश्ते नू तोड़ो ना, रिश्तेदारी नू जोड़ो। और सिला रहमी है कि तुहाडा भाई तुहाडे नाल चंगा सलूक करदा, तुसीं चंगा करदे हो, ये सिला रहमी नहीं। वो चंगा बोलदा, तुसीं चंगा बोलदे हो, चंगा वरतदा, तुसीं चंगा वरतदे हो, ये सिला रहमी नहीं। वो मंदा बोले तू चंगा बोल, वो मंदा वरते तू चंगा वरत, वो तेरे नाल टुटे तू फड़ के नाल जोड़, यह सिला रहमी है। और सिला रहमी जिहड़ा इंसान करदा है, अल्लाह उन्हूं दो इनाम देंदे ने, अल्लाह उहदी उम्र भी लंबी करदे ने, उहदे रिज़क च भी इजाफा करदे ने। कता तलकी करने वाला जिहड़ा बंदा है ना, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता तलकी करने वाला बंदा क़यामत के दिन जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन कूफे दी मस्जिद के अंदर दरस देंदे ने, लखां दा इज्तिमा हुंदा है, ते अपने दरस के दौरान कहिंदे जदों दुआ करन लगदे ना, ऐलान करदे अबू हुरैरा भी इस मजमे च कोई कता तलकी करने वाला बैठा है, उठ के चला जाए, उस एक बंदे की वजह तो पूरे मजमे की दुआ कबूल नहीं होएगी। यानी कता तलकी करना कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं। और कुरान ने इस बात को बड़ा खुल के बयान किया है। आइए जरा कुरान वल गौर कीजिए ना, सूरा राद है, ते अल्लाह ने अपने कुरान च ऐलान किया, पारा 13 अल्लाह फरमाते ने, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। तर्जमा सुनिए, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, ओ लोग वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल व यख्शौना रब्बहुम, ओ लोग जेड़े अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक रिश्तेदारी नू जोड़दे ने, सिला रहमियां करदे ने, अपने रब कोलों डरदिया होया रिश्ते ते नाते नू जोड़दे ने। फरमाया व यखाफूना सूअल हिसाब, क़यामत दे बुरे हिसाब कोलों डरदे ने, अल्लाह कोलों डरदे ने। यासिलूना मा अमर अल्लाह, जिवें अल्लाह ने हुक्म दिता है वो सिला रहमियां करदे ने। वल्लज़ीना सबरू वजहि रब्बिहिम, अल्लाह दी रजा वास्ते अपने भैन भाइयां ते रिश्तेदारां दे जुल्म ते ज्यादती ते ए सबर करदे ने, रब नू राजी करन वास्ते। भरा ज्यादती करदा जवाब नहीं देंदे, भैन ज्यादती करदी है जवाब नहीं देंदे, रिश्ते नाते जड़े ने इन्हां नू तंग करदे ने, परेशान करदे ने, लेकिन ए सबर करदे ने। व अकामुस्सलात, ते नमाज भी पढ़दे ने। व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, ते अल्लाह दे राह दे अंदर ये जाहिर ते पुसीदा खर्च भी करदे ने। अल्लाहु अकबर। व यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, नेकियां करके ते बुराइयां मिटांदे ने। उलाइका लहुम उक़बद्दार, आखरत दे अंदर इन्हां वास्ते अल्लाह ने जन्नत च महल ते जन्नत दे घर रखे ने। अगे फरमाते ने अल्लाह, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। क़यामत दा दिन होएगा, ये सिला रहमियां करने वाले, नमाजा पढ़ने वाले, सबर करने वाले, अल्लाह दे राह च
ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت دا دن ہوئے گا جدو آؤن گے اللہ فرماندے نے میں جنت دے 8 دروازیاں چو انہاں نو VIP پروٹوکول دیاں گا۔ 8 دروازے انہاں نو 8 دروازیاں چو آوازاں پہن گیاں۔ صلہ رحمی کرنا والے ہو، رشتہ داری نو جوڑن والے ہو، سنو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز پئے گی، فرشتے کی کہن گے سلام علیکم، وہ کہہ دیو سبحان اللہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ صبر کرن والے ہو، آج ویکھ لو فرشتے تھانوں سلام ہی سلامہ کر دینے پہ، جنت دے 8 دروازیاں چو آواز آئے گی، یہ صلہ رحمی کرن والیاں دا اجر ہے، تے جڑے قطع تلقی کر دینے اللہ فرمان دینے انہاں دا انجام بھی سن لو، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم عقبی ولهم سوء الدار، اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار۔ جڑے قطع تلقیاں کر دینے، زمین تے لڑ دینے، اپنے رشتہ داراں نہ 24 گھنٹے لڑائی کر دینے، چھوٹی چھوٹی گل تو بھائیاں نہ لڑ دینے یا بہناں نہ لڑ دینے، رشتہ داراں نہ لڑ دینے، اللہ فرماندے نے اولئک لهم اللعنت، انہاں تے اللہ دی لعنت بھی ہے تے انہاں دا ٹکانا جہنم بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ صلہ رحمی دا عمل کنا وڈا ہے، میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے، ایک عرابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسا عمل دس دیو جدے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں، جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں۔ محبوب جی کوئی ایسا عمل دس دیو، آقا فرماندے نے ادھر آ بے میرے کول، فرمایا ایک رب دی عبادت کرنی تے او دے نال شرک نہیں کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھنی وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ تے زکاة بھی دینی، فرمایا وَتَصُومُ رمضان تے رمضان دے روزے بھی رکھنے نی، وَتَصِلُ الرَّحِمْ تے صلہ رحمی کرنی، عبادت اللہ دی شریک نہیں ٹھہرانا، نماز پڑھنی ہے، زکاة دینی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، روزے رکھنے نے، وصلۃ الرحیم، اللہ تینو جنت دے قریب کر دوے گا، جہنم کو لو دور کر دوے گا۔ ہن جڑا بندہ قطع تلقی کرتا ہے نا، جدے دل چو بغض نہیں جاندا، کئی بندے بغض دے پھوڑے لے کے مر جاندے نے نا، بھرا نو آندے نے میں مر گیا تو میرا منہ نہ ویکھی، تیرا میرا مرن جیون مک گیا، کس گل تو رشتہ لیا نہیں یا دتا نہیں، یا جائیداد تو گٹ گٹ زمین تو بھرا مار چھڑے، ایسے واقعات ہزاراں لکھاں ہو رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ٹھڈ چ بغض لے کے مر گیا ہے، قیامت نو دی تہجد، او دی نماز، او دا حج، او دا روزہ اللہ دی عدالت چ انہوں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ 1 سال تک تو اپنے بھائی نہ بہن نہ ناراض رہنا، صلح نہیں کردا، اللہ تیرے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دینے، ایک قتل دا۔ اگر تو جا کے بھائی دا دروازہ کھڑکا کے پہل کر لیں صلح چ تے اللہ تینوں ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اے جڑیاں راتاں نے نا، اے تاک راتاں رمضان لیلۃ القدر دی رات، توجہ ہر بندے نو اللہ معاف کردا ہے، جدے دل چ بغض ہے اللہ اس بندے نو لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کردے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنے دل چ بغض رکھدا ہے، بھائی نہ ناراض ہے، بہن نہ ناراض ہے، یار نہ ناراض ہے، رشتہ دار دے وچ ناراضگیاں پائیاں نے تے ناراض ہے، سوار تے جمعرات دے دن بندے دے اعمال اللہ دی عدالت چ پیش ہوندے نے۔ جڑے 2 بندے آپس دے اندر لڑے نے،
जिन्हां दे दिलां दे अंदर नाराजगी है। जग्गां दे पीर फरमाते ने जदों इन्हां दियां नेकियां अल्लाह दे सामने पेश कीतियां जांदियां ने, अल्लाह पाक फरमाते ने इन्हां दियां नमाज़ां दा परां ढेर ला दिओ, जब तक के सुलह नहीं करन दे इन्हां दी कोई नेकी मैं कबूल करनी नहीं। लो जी मौलाना को समझ आउण डई जे कोई ना, जे कोई इत्थे नाराज बैठा ना अपनी भैन भरा ना जाके सुलह करके सोए। ये रात का प्रोग्राम का फायदा तो तां है ना असी अपनियां नाराजगियां खत्म करिए। नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी आउंदा आंदा अल्लाह रसूल मैं अपने रिश्तेदारां भैन भाइयां नाल चंगा सलूक करना वो बुरा करते हैं, मैं चंगा बोलना वो मंदा बोलते हैं, मैं चंगा वरतना वो मंदा वरतते हैं। अल्लाह रसूल मैं उन्होंने नाल जोड़ना वो टुटते हैं, टुटते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरमाया तू उन्हां दे चेहरे ते राख पा रहा है, राख तू अपना हक अदा कर रहे हैं, तेनू अल्लाह सवाब दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए बंदे को चार पैसे आ गए धौन च गाडर वड़ गया, हुण भैन नूं भैन ही नहीं समझदा, भरा नूं भरा ही नहीं समझदा। ऐसे भी तो है ने ना कि माल आ गया ते भरा गरीब है, किसी बंदे ने मशवरा दिता यार तू रिश्ता बाहरों लभदा फिरना है तो तू अपने भरा ली कर लै, उत्थे मैं धी दे के भुखी मारनी है, उन्होंने आप रोटी नहीं लभदी। आंदे ने कि नहीं? वो बोलो तो सही यार, कहा जाता है कि नहीं? और मेरे भाई सिला रहमी एदा ना ही है, अपने मुकदम रखो, बाहर भी तो किसी को देनी है ना। जिथे अमीर घर च दे कल नूं उदन लखपति है फिर कखपति हो जाए फिर की करेगा? अपने भरावां नूं फड़ के नाल जोड़िया कर, भरा गरीब है उहदे उत्ते खर्च करिया कर, भैन गरीब है उन्होंने फड़ के सीने ना लाया कर, यही सिला रहमी है। वेखना सही बुखारी है, एक जमाने की कंजरी है, इन्हें पूरी जिंदगी बदकारियां कीतियां ने ते हुण भी जा रही है, रात दी बदकारी च गुजरी है। ਇਹਦਾ जिसम भलीत है, कपड़े नपाक ने। वेखिया एक कुत्ता कुएं के किनारे ते कुत्ते का बच्चा है वो मिट्टी चढ़ता पिया, इन्हें वेख्या भुखा मर जाएगा, इन्हें अपने जूते नूं कपड़ा बन्निया, खूज लमकाया, पानी कढ़ के उस कुत्ते नूं विहाया। उत्तों आवाज आउंदी है कुत्ता पलीत है, तेरे कपड़े पलीत ने, तेरा जिसम पलीत है, पर मैनू तेरे ते रहम आ गया, तेरी जिंदगी दियां बदकारियां नूं नेकियां च बदल के तेरे नाम जन्नत अलाट कर दी है। साइयां वाले दे बासियो अगर जमाने की बदकारा औरत कुत्ते नूं पानी पियाए तो रब नूं माफ कर दे। जे तू अपनी भैन नूं बच्चियां दा ख्याल करें, अपने भाई दे बच्चियां दा वेख उन्होंने कपड़े लए नहीं ते कि नहीं, तेरी भैन ने कपड़े लए ने कि नहीं, इन्हां रिश्तेदारां दा ख्याल कर, तेनू अल्लाह ने दिता है, इन्हां ते खर्च कर। मैं एक गल अमूमन करना हुन्ना, जिहड़ा बंदा अपने भैन भाइयां दे खर्च करदा है अल्लाह इहदे जिस्म दे नेड़े मेजर बीमारी आउण ही नहीं देंदा, ते जिहड़ा अपने भैन भाइयां दे पैसा खर्च नहीं करदा उहदा पैसा हस्पतालां च लगदा है या उहदा पैसा जिहड़ा थाणियां ते कचहरियां च लगदा है। तू ते उस नबी दा कलमा पढ़िया, पैगंबर खुतबा जुमा पढ़ाने वास्ते खड़े होए ते जिहड़ा खजूर दा तना है थोड़ा जिहा परां हो गया, ये भी हदीस बुखारी दी जे। अंसारी औरत ने नबी अलैहिस्सलाम नूं मिंबर बना दिता है ते आप मिंबर ते खड़े हो गए ते तना इन्ना को दूर हो गया है ते तने ने चीखा मार मार के रोना शुरू कर दिता है। मेरे पैगंबर ने जुमा पढ़ाना ही छड़ दिता है, आप थले उतरे ने, तने नूं आन के जफा मार लिया है। मैं क्या तनिया तू किन्ना खुशकिस्मत है जिहड़ा अलम नशरा दे सीने ना लग गया। मेरे पैगंबर ने तने नूं जफा मारिया ते मार के आंदे ने अगर इनू मैं चुप ना करांदा इन्हें क़यामत दियां दीवारां तक रोंदियां रहना सी। तू ते कलमा उस नबी दा पढ़िया जिन्हें खजूर दे तने दा रोना जिन्हों बर्दाश्त नहीं, खुतबा जुमा छड़ दिता है। अज तेरी मां रोंदी है, दवाई कोई नहीं, तेरा बुढ़ा बाप रोंदा है, दवाई कोई नहीं, तेरी भैन रोंदी है, बच्चियां दे खाण वास्ते पैसे कोई नहीं, तेरा भाई रोंदा है, जालमा तू उहदे वल वेंदा भी नहीं। तू ते उस नबी दा कलमा पढ़िया जिन्हों सुके तने दा रोना वारा नहीं खादा। तेरी अम्मी ते अब्बा रोन डे ने, जालमा नूं कदी जाके उन्हां नूं पुछिया ही नहीं। दसना ये रोजे ये नमाज़ां ये सारे हज उमरे जेड़े ने किस काम आउणगे? ये सिला रहमी नहीं।
ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਸ਼ਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾ, ਨਾ 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 ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਆਪ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਦੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਖਤੀਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਘਰ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ 5 ਸਿਰ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਕਾ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਵੱਲਾਹਿ ਲਾ ਯੁਖਜ਼ੀਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਬਦਾ। ਕੱਲਾ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਵੱਲਾਹੀ ਲਾ ਯੁਖਜ਼ੀਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਬਦਾ ਇਨਕ ਲਤਸਿਲੁਰ ਰਹਿਮ वतहमिलुल कल्ला वतक्सिबुल मादूमा वतकरी ज़ईफ वतुईनु अला नवाइबिल हक। अम्मा जी खतीजा फरमांदियां ने, सोनिया अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें रब तुहानू कदी जाया नहीं करेगा। अल्लाह तुहानू कदी भी जाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नक लतसिलुर रहीम, तुसी ते सिला रहमियां करन वाले, व तक्सिबुल मादूमा, कमा के लोकां नू खुआण वाले, व तकरी ज़ईफ, तुसी लोग मेहमान नवाजियां करन वाले, व तहमीलुल कल्ला, लोकां दे बोझ उठाण वाले, कमा के लोकां नू मिसरियां वल जरा गौर कर, कमा के लोकां नू खुआण वाले, लोकां दा बोझ उठाण वाले। अल्लाहु अकबर। फरमाया वतुईनु अला नवाइबिल हक, ते लोकां दी मदद करन वाले, गरीबां लोकां दी। सोनिया जिदे अंदर खूबियां होण, अल्लाह उन्हां बंदियां नू कदी जाया करदा ही नहीं। मेरे भाई, जिस नबी दा कलमा पढ़िया, पहली सिफत तेरी मेरी मां ने केड़ी बयान की, तुसी सिला रहमी करन वाले। ते मेरे पैगंबर पूरी जिंदगी इन्हां दलासियां दी वजह तो अम्मा खतीजा नू भुले नहीं। 9 बीवियां कीतियां ने, 11 कीतियां ने, बल्कि एक रवायत चाहुंदा 13 कीतियां ने। 2 बीवियां आईयां, उन्होंने आपने निकाह तलाक दे दी जल्दी। आप दियां 11 या 9 बीवियां ने। जदों बहिंदे ने, खतीजा खतीजा सी। एक दिन अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने, सोनिया घर मेरा ते तज़किरे तुसी खतीजा दे करदे हो, ते नबी दियां अखां डुल पईयां। नबी अलैहिस्सलाम दियां अखां चों आंसू आ गए, ज़ारो कतार आका रो पे। फरमाया ऐशा, मैनू खतीजा ने उदों मन्निया सी जदों मक्के च किसे नहीं सी मन्निया। सारा मक्का मेरी तरदीद कर रहा सी, कली खतीजा मेरी तस्दीक कर रही सी। और यारो जदों कोई ना मने, उदों जेड़े मनदे ने वफादार वो हुंदे ने। जदों सारे मनन फिर ते सारे ही मनदे ने। अम्मा खतीजा ने उदों मनिया, आका फरमांदे ने मेरी खतीजा ने उदों मनिया जदों किसे नहीं सी मनिया। सारा मक्का ऐशा मैनू पत्थर मारदा सी ते कली खतीजा मैनू दिलासे देंदी सी। अपनी चादर जला जला के सुहा मेरे जख्मां च रखदी सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
ਓਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤੀਜਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਗਾਰੇ ਹਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਅੰਮਾ ਖਤੀਜਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਤਾ